Chers amis du matin, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie, votre programme matinal quotidien qui vient vous accompagner pour bien commencer votre journée. Nous sommes mardi 10 mars 2026, il est 8h30 du matin et vous êtes en notre compagnie sur Canal Algérie en direct à partir de la station régionale de Constantine durant 1h30 de temps et jusqu'à 10h du matin. Nous sommes ensemble pour partager donc avec vous des moments d'information, de convivialité et de découverte. Au programme d'aujourd'hui, donc dans notre page religion, nous parlerons des 10 derniers jours de Ramadan. Oui, effectivement, ce sont déjà les 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Donc, nous parlerons de cette période d'une grande valeur spirituelle chez les musulmans. Donc, nous évoquerons également l'importance de la sadaqa, de la zakat et ces actes de solidarité, de générosité qui prennent toute leur sens ou bien tout leur sens durant ce mois béni de Ramadan, surtout durant les 10 derniers jours. Donc, santé, nous aborderons un sujet qui concerne beaucoup de jeûneurs, donc les troubles digestifs durant le mois sacré de Ramadan et notre alimentation durant ce mois. Donc, notre invité nous expliquera les causes les plus fréquentes et surtout les bonnes habitudes à adopter pour éviter les troubles digestifs et pour garder son équilibre digestif. Enfin, on termine avec la nutrition. Donc, on parlera aussi des aliments ou bien de l'alimentation durant ce mois de Ramadan, durant le ftour, le suhour et sahra, bien évidemment. Donc, et on va essayer d'apprendre des conseils pratiques pour garder une alimentation équilibrée. Donc, c'est ça, notre feuille de route qui vient vous accompagner jusqu'à 10h du matin en direct à partir de la station régionale de Constantine. Sans plus tarder, Cheikh Riyad Marir est déjà présent avec nous pour en parler des 10 derniers jours de mois sacré de Ramadan, l'Ashr al-Awakhir, et également pour parler de la sadaqa et de la zakat. Cheikh Riyad Marir, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pareillement, merci beaucoup لكم استقبلتنا في هذه القناة إن شاء الله تبارك وتعالى يجعلنا إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. Amin, merci infiniment Cheikh Riyad Marir. Donc nous entamons déjà la dernière phase du mois sacré de Ramadan. Pourquoi les 10 derniers jours de Ramadan occupent-ils une place spirituelle si spéciale dans la spiritualité musulmane en général, Cheikh Riyad Marir? بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les 10 derniers jours sont cités يعني في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هذه الليالي العظيمة يعني لها مكانة عظيمة لوجود فيها ليلة القدر. ربي سبحانه وتعالى عظمها لوجود فيها ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. يعني الإنسان هذه الليلة المباركة، هذه الليلة الطيبة، حتى من جمالها بعض العلماء يقولون أن من جمالها ومن بهائها ومن قبولها عند الله تبارك وتعالى لم يجعل لها وقتا معلوما. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une journée exacte où il y a ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ادركوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في الوتر يعني le 21 le 23, le 25, le 27 et le 29. يعني الإنسان يدركها. علاش ربي سبحانه وتعالى أخفاها؟ ربي سبحانه وتعالى وأخفى جميع هذه المومون هذو مالية، يعني حتى ساعة الاستجابة في يعني يوم الجمعة أخفاها حتى يجتهد الإنسان في إدراكها. لكن جيت على بالنا بلي الساعة هذيك مثلا الفلانية أو اليوم الفلاني الإنسان يجتهد ثم بعد ذلك يروح ينام ولا يروح فربي سبحانه وتعالى خلاها كأنها موجودة في un moment تاع 10 jours. لماذا؟ باش الانسان هذا في هذيك الايام هذيك يجتهد ما لم يجتهده في قبله. الانسان لا يكون هذه الايام ما تكونش تشبه الايام الماضيه، لا في العباده ولا في الصدقه ولا في قراءه القران ولا في القرب من الله تبارك وتعالى ولا في التعامل مع الناس، لان هذه الليله يمكن للانسان ان يكون من عتقاء شهر رمضان، يعتق ربي من النار. أن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا إن شاء الله بكرة احنا الموجودين في الاستوديو هذا ولا الذين هم يشاهدوننا وكل مسلم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعتقه يعني يعتقه من النار، يعني يعتقه من النار، يعني يكون من أهل الجنة. فلهذا لها هذه الأيام لها مكانة ولها مدلول ولها يعني مكانة عظيمة في الإسلام. لا يمكن للإنسان مليا، ما يقدرش الإنسان. أنا أتعجب كثيرا أن إنسان مثلا قد تمر عليه هذه الليالي ولا يعني
ما يكونش له حظ مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الليالي ينزل يتجلى ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، يهبط إلى سماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل لي عنده إنسان حاجة؟ هل لي عنده كذا؟ هل لي عنده سؤال؟ الإنسان يعني أنا يعني أتعجب من إنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يتجلى إلى سماء الدنيا، والإنسان تمر عليه هذه اللحظة، تمر عليه مر الكرام. يعني هذا الإنسان عندما تكون عندك حاجة عند أي شخص، أي واحد الآن نسحق حاجة من عندك مالية، راح نولي نختار الكلمات ونختار كيفاش نوصل لك وكيفاش نبلغك. يعني أنا راني مثلا حاب ندي هذاك الكراس هذاك ولا حاب كذا، يعني لك نديري مزية مالية وكذا. يعني الإنسان يختار الكلمات، يختار العبارات، يختار لو مومون، حتى لو مومون الإنسان يختاره. يعني الإنسان فكيف يمكن للإنسان أنك تعلم بأن يعني مصيرك يوم القيامة أنه يكون يعني في هذا اليوم وهذا تاع الليل، هذا في هذا الليل، وتعلم أن الله تبارك وتعالى متجل في سماء الدنيا. كيف يمكن للإنسان أن ينام؟ كيف تعطيك نفسك تنام؟ وكيف تعطيك نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: في هذه الليالي، هذا العشر، هذه مالية، يشد مئزره ويوقظ أهله، ما لا يفعله في غير الأيام الأخرى. يعني في الأيام الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يوقدش يعني ما ينوضش الأهل تاعو، يقولوا نوضوا، يعني ينوضهم يعني من النوم تاعهم، يقولوا تعالوا اعبدوا الله تبارك وتعالى، نوضوا إلى هذه التجارة، هذا السوق، سوق مع الله تبارك وتعالى، إلا في هذه الليالي. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله تبارك وتعالى متجل في سماء الدنيا. يعني ربي يعني يقول: وش حاب نعطيك؟ نحن دائما نشكو مالي، احنا من نوض الصباح وحنا نشكيو هذه الصحة، وحنا نحبوا المال ونحبوا الراحة ونحبوا العافية ونحبوا ولادنا يقراوا ونحبوا بناتنا كذا يقراوا ونحبوا ينجحوا. هذا هو المومون، سي لو مومون. علاش علاه الإنسان يفرط في هذه الساعات من يعني يعني في الثلث الأخير من الليل، يرقد شوية ثم بعد ذلك يستيقظ، يتوضا، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في سماء الدنيا، يتحدث مع الله. أنا دائما نقول لهم: لا تبحث عن الأدعية المأثورة، هذيك الأدعية المنمقة ولا الأدعية اللي جايه بالسجع والتي نحفظها وحافظناها. أهدر مع الله تبارك وتعالى كما تهدر مع الإنسان. أهدر مع الله يعني قل له: يا رب ماذا تريد؟ يا رب يعطيني، يا رب يمدني، يا رب يعطي صحتي، يا رب كذا. تحدث مع الله. لا يجمع علينا الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان. هذا هو الحاجة. لكي أن الله تبارك وتعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني الإنسان عندما يكون ساجد، يعني ما كانش ترجمان. قادر نقول لك مثلا إذا كان حب الآن نبلغك مالية عن طريق شخص، قادر ما يوصلكش مليح، أو قادر حتى يلفا ديفورمي الكلام اللي نقوله لك، قادر يكون كذا. لكن عندما يكون الكلام مباشر بينك وبين الله تبارك وتعالى، ليس بينه حجاب، ليس بينه، والإنسان يا رب يا كريم يا رحمن. حتى أنا عندما نقول بعض الناس كبار السن قد يقول لك: أنا ما نعرفش. أنا نقول له: لا تقل شيئا، قل يا الله فقط. الله تبارك وتعالى يعلم مكنوننا، يعلم ما في نفوسنا. هذه العشر مالية هي سوق الله، هذه السوق الله تبارك وتعالى. هل يمكن، أنا دائما نقول لهم: إذا كان حبيت باش أن الله تبارك وتعالى يستجيب لك الدعاء ويعني وتقوم اجعلها هذه آخر 10 أيام الأخيرة من رمضان من عمرك. قل بأن العام الجاي لن أدركها. هل يمكن للإنسان هذه؟ إذا كان ذاك الآن نقول يعني يقال لنا أن هذا رمضان وآخر رمضان لك، كيف يكون حالي مع الله؟ كيف يكون حالي مع العبادة؟ كيف يكون؟ وربي سبحانه وتعالى اختار في هذه الأيام، في هذه الليلة، ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة التي عدلها الله تبارك وتعالى، جعلها ب1000 شهر، يعني تقريبا أزيد من 80 سنة، يعني قد عمر الإنسان. كأنك عبدت الله تبارك وتعالى منذ يعني ولادتك. احنا لا فرشات نتاعنا انت الحياة نتاعنا سي 80 سنة. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني أنه كأنما عبدت الله منذ ولادتك إلى أن لقيت الله تبارك وتعالى. كيف يمكن للإنسان أن تمر عليك هذه الأيام؟ فلهذا هذه الأيام عملية لها مدلول ولها علامة ولها قدر عند الله تبارك وتعالى. يجب علينا ألا تمر علينا مر الكرام.
وخاصة في هذه الليلة المباركة ليلة القدر. لا يمكننا مليا أننا تمر علينا أن والله يعني أعتذر من إخواني والمشاهدين الكرام، أعتذر أن الإنسان كيف يمكن للإنسان أن ينام وهو يعلم أن مصيره في هذه الأيام. يعني سبحان الله العظيم، الناس عندما يكون راح يعقب يعني راح يعقب البكالوريا ولا راح يعقب مثلا يعني امتحان، ولا تجده ما يرقدش ما ينامش، لا ينام، يستيقظ ويحضر ويدير وكذا. فهذا يعني ما يكون لك في الدنيا. أما عند الله كأن الإنسان مرتاح، كأننا اون ستاناكي كل دينا باللي راح ندخلوا الجنة جميعا. لا، الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك وتعالى أعطانا هذا الرجوع إلى الله تبارك، حتى ولو كان في صيامنا حتى ولو كان خطأ ولو كان فينا فجوة ولا كذا، ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بزكاة الفطر. شو سبحان الله العظيم، طهرا للصائم زكاة الفطر. لماذا؟ قد يقول الإنسان أنا صمت رمضان الحمد لله، يعني كما نقولوا احنا باللغة العامية تاعنا ما يسليش ربي سبحانه وتعالى. هل أنت متأكد أن صيامك كان صحيحا؟ لا نقول مقبولا لأن القبول عند الله. هل صيامك كان صحيحا؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. لأن عندما نقول أن صيامنا مكتمل وصحيح، نحن لا نتحدث عن الجوع مليا، نتحدث عن العطش، ولكن لا نتحدث عن المعاملة، لا نتحدث عن الغش، لا نتحدث عن الخداع، لا نتحدث عن الغيبة، لا نتحدث عن النميمة، لا نتحدث عن الأمور التي قد تفسد صيامنا، ولكن لا تفسد الأكل والشرب، ولكن تفسد حقيقة الصيام، حقيقة هذا الشهر. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا من أخطأت في رمضان هذا هو أن تخرج زكاة فطرك. Absolument. Cheikh Riyad Merir, parlant de Zakat al-Fitr et de la Zakat en général, et au-delà de la prière et du jeûne, quelle place occupent les actes de solidarité, de générosité durant ces derniers jours de mois de Ramadan? شوف النبي صلى الله عليه وسلم مليا قال لنا، هو متحدث عن الزكاة، يتحدث عن الزكاة، قال اغنوهم، هو يتحدث عن الفقراء والمساكين، اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. هو يتحدث عن يوم العيد، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يوم العيد تجد ناس يقفون على الطرقات يعني يطلبوا ولا يقولوا أنا ما عنديش ولا لا. يعني هذه الزكاة هي طهرة للصائم وأيضا هي إغناء للفقير في هذا اليوم. هذا لازم علينا. احنا الحمد لله رب العالمين يعني في الجزائر، احنا في بلادنا، أن في هذه الأيام يعني منذ تقريبا منذ وسط رمضان بدأت المساجد في جمع زكاة الفطر على مستوى المساجد، تجمع ولا تعطى إلا قبل يوم أو يومين من العيد. تجمع يعني في المساجد، يعني الإنسان اللي عنده زكاة الفطر يحطها في صندوق الزكاة، تجمع ثم بعد ذلك تفرق على الفقراء والمساكين. لماذا؟ أنا أقول دائما للشخص الذي يضع زكاته في صندوق الزكاة أن هذه الصدقة قد تصل إلى مستحقها. إن كنت تعرف أنت فقيرا أو كنت تعرف أسرة، خاصة من الأقارب تاعك، إذا كنت تعرف فقيرا جارك أو كذا تعرف، فأعطيه أنت لكن قبل يوم أو يومين من العيد. أما إذا كنت لا تعرف، هذا يجب علينا أن نؤكد عليه مليا جيدا، لأن كثير من الناس كأنه يعني كأنه il veut s'en débarrasser، كأنه عنده مبلغ من المال، عنده زكاة، يقول لك ما لقيتش من مدها، فيلقى أول إنسان من يلقاه يعطيه هذا المال، وهذا خطأ. هذا هو الخطأ، أكبر خطأ. يجب عليك أن تعطي المال لمن تعرفه، تعرف أن هذا الإنسان في حاجة إلى هذا المال، لأن في بعض الأحيان كأنما هذا المال أو هذه الزكاة تقلقنا، نبقى هزها جو تران افيك كما يقول لك، ومن بعد نلقى أي واحد نلقاه يقول لي أعطيني، نعطيه، نقول له أعطيني الزكاة، نعطيه الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنت لا تعرف هذا الشخص، أنت لا تعرف ماذا يقوم بهذا المال، ماذا يشتري به، هل هو في حاجة إلى هذا المال؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن المال أن الله تبارك وتعالى يسألك عن ماذا ماليا، يسألك من أين أنفقته أو من أين أتيت به وفيما أنفقته، حتى في أوجه الخير. قد يقول الإنسان أنا أعطيته في الخير، لا، أنت تعطيه في الخير إذا كنت تعلم أن هذا الشخص هو في حاجة إلى هذا المال. أما إذا كنت لا تعرفه وما تعرفش، تقول بعض الناس يقول لك أنا ما نعرفش. Donc on doit connaître la personne. Oui, on doit connaître la personne. بلي هذا الإنسان في حاجة، أقرب الناس إليك جارك، إنسان يخدم معك، إنسان كذا أقرب، تعرف بلي هذا الإنسان في حاجة إلى هذا المال، أعطيه هذا المال، لا عليش. لكن إذا كنت لا تعرف، اذهب إلى المسجد،
يعني نح عليك عباء كبير، حطه في صندوق الزكاة، ثم بعد ذلك يجمع هذا الصندوق، يجمع هذا المال في بيوم أو يومين، وعندهم قوائم وعندهم كذا الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، توزع عليهم يعني بنظام حتى يستفيدوا من هذا المال في يوم العيد. يوم العيد تلقاه هذاك الشخص يشري، يكسي أولاده ويكسي كذا، يفرح الناس. حتى الآن الحمد لله رب العالمين على مستوى يعني المساجد الآن، وعلى مستوى يعني مجلس سبل الخيرات، على مستوى يعني ولاية قسنطينة الآن هم يجمعون كسوة العيد. الحمد لله رب العالمين. الناس تشتري، الناس، هذا دائما أقول أن الشعب الجزائري له هبة، له هذيك الوقفة، هذيك تجد الناس لا يعني أنه يشري يعني لابنه كما تريد أنت الآن في هذه الأيام. كل الناس الآن تخرج في الليل تكسي أولادها للعيد، فكذلك يجعل نصيبا للفقراء والمساكين. ادخل الفرحة على قلوبهم. ألا تعلم بأن أعظم عمل يعني خير من الدنيا وما فيها أن تدخل السرور إلى قلب مسلمين، أن ترسم ابتسامة في وجه ذلك الطفل الصغير أو تلك البنت الصغيرة، أن ترسم فيها الابتسامة، أن تخرج يوم العيد وما عندهاش هذاك النقص وما عندهاش هذاك، ترى نفسها يعني مختلفة على غيرها، يكون عندها هذاك النقص، يكون عندها هذاك. لا، نحن اشري لها، اكسيها، خاصة الناس الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى يعني من ماله. هذه الجنة، هذه هي العبادة، هذا هو العبادة الحقيقية في العشر الأواخر من رمضان. إذا حبيت تدخل الجنة، ادخل الجنة بابتسامة ترسمها على شفاه الفقراء والمساكين. ابحث عن الناس لا تجد. أنا بالأمس جاءتني امرأة يعني كان ابنها صغير يعني في عمره 6 سنين، مصاب بمرض عضال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشافيه ويعافيه. عندما تنظر إلى وجهه يعني شحوبة وجهه والثياب الذي يلبسها يعني تقول لك منذ أيام لم يعني ماكلاش مليح. وهذا الإنسان هذا الآن قاعد يدير فلاشيميو، يعني طفل صغير، يعني تقريبا طفل صغير لا يتعدى سنه 7 سنوات ولا. فأي يعني الإنسان، أي قلب لك يعني أنت تأكل ما لذ وما طاب وتلبس أبناءك ما حلا، هو حلال لك وشيء جميل عليك. ولكن ألا تنظر إلى غيرك، ألا تنظر إلى إخوانك؟ يعني هل الله تبارك وتعالى وضع في قلبك حجر؟ الإنسان ينظر إلى أمثال هؤلاء النساء، إلى أمثال هؤلاء الأرامل، هذا الناس الأيتام الذين ليس لهم من يمسح دموعهم. نحن الذين نمسح دموعهم، نحن الذين نجمعهم، ونحن الذين نشعرهم في ليلة يعني يوم العيد. ما يخرج باش يطلب، لا، يخرج أنه يفرح مع أولادنا، يفرح بثيابه، يفرح. هذه الفرحة لا يعني ليس لها متسع، وهذا أكبر من الصلاة، وأكبر من قراءة القرآن، أن تدخل الفرحة على المسلم، تدخل الفرحة على المؤمن. وكيف يعني تكون هذه الفرحة وهذه يعني هذه الابتسامة في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ إذا كان عظم العمل وعظمت العبادة، كذلك تعظم الصدقة مالية، تعظم الصدقة، يعظم الإيثار، يعظم عندما يعني النساء الآن يعني يتفنن في طهي الحلوى، حلوة العيد. عندما تتفننين، أما أخرجت نصيبا من هذه الحلوى تعطيها للفقراء المساكين. اذهبوا إلى يوم العيد إلى المستشفيات، اذهبوا إلى كذا. هذه نحن نريد أن نرسم. والحمد لله رب العالمين. أنا عندما نتحدث أنا لا أقول أن الناس لا تذهب، بالعكس، مالية في صبيحة العيد دائما كل سنة عندما نذهب إلى المستشفى والله لا نجد أين نضع أقدامنا بالحلوى وبالهدايا. هذه الهبة الشعب الجزائري أبهر الناس والله الذي لا إله. عندما ترى الناس حتى في رمضان، حتى الحمد لله رب العالمين، يعني je peux vous assurer مالية بأن في بلادنا ما كانش واحد إنسان يقول لك أنا ما نفطرش أبدا. ما يعني من المستحيل إلا إذا كان أبى. راهي موجودة يعني الحمد لله رب العالمين، خيرات والناس تعطي. ولكن يجب علينا أن نزيد في هذه العشر. نزيد بماذا؟ بصدقة الفطر. هذه يعني زكاة الفطر 670 دينار على ما أظن، يعني 17,000. يعني أن هذا 17,000 يخرجها الإنسان. وإذا كان ربي سبحانه وتعالى حباك بخيره، لماذا لا تزيد؟ زد على ذلك. وإن زدت زاد الله تبارك وتعالى. لا تظن أبدا أنك إذا زدت كأنك تعجز الله، ما عدا الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت عندما تزيد الله تبارك وتعالى يزيدك من حسناتك. نبينا صلى الله عليه نحن في بعض الأحيان ماليا نبحث عن الشفاء في الدواء، نبحث عن الشفاء يعني في المستشفيات، في المستوصفات. ألم نسمع نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. قد الإنسان يعني أنا نقول له أنت مريض، صدق.
أو يقول لك أنا نقول لك أنا عندي وجع وعندي كذا وتقول لي صدق. أنا نقول له لم أقل هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. إذا حبيت عندك مرض، عندك ضرر في جسمك، عندك كذا، أكثر من الصدقة، أكثر من إدخال، لأنك عندما تعطي هذه الصدقة أنت لا تعلم ذلك الفقير ماذا يدعو لك في نفسه. الدعاء الذي يتلفظ به، ولكن الدعاء الذي هو في نفسه أنك فكيت عليه كرب، فكيت عليه كذا. فلهذا يجب علينا أن نعطي، نعيدها للمرة الثانية والثالثة، أن نعطي أموالنا ونعطي هذه الزكاة، نعطيها لمن نعرف. أما إذا كنا لا نعرفه فلا نعطيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد تعطيه هذاك المال يروح يشري به المخدرات مالية، قد يشري به حاجة ممنوعة، قد يشري به حاجة تضره في جسمه، قد الإنسان يفعل به أشياء أخرى. لكن أما إذا كنت تعرف أن هذا الشخص محتاج، وهذا الشخص ما عندوش، وهذا عنده أولاد وعنده أيتام ويربي كذا، تعطي، أنت تعلم أن هذا المال سوف يذهب إلى مكانه. Donc on doit déjà connaître à qui elle est destinée notre zakat al-fitr et on doit la verser un jour ou 2 jours avant عيد الفطر. عيد الفطر عندما يكون الإنسان هو الذي سوف يعطيها. أما إذا كان هو راح يمدها في صندوق الزكاة يمكنه من هذا اليوم وروح. يعني لأن علاش؟ لأن في زكاة الفطر عندما نجمعها في الصندوق نحن لا نخرجها اليوم، قدر تحطها كأنها كل راهي خبيتها عندنا. أنت تضعها في صندوق الزكاة، لكن صندوق الزكاة يخرجها بيوم أو يومين، لأن نحن نعرف الفقراء والمساكين، نعرف بيوتهم، نروحوا في الليل نحطوا كل واحد عنده الانفلوب تاعو، كل بيت عنده المبلغ الذي يأخذه. يعني فلهذا، لكن أنت إذا كنت أنت راح تمدها لشخص تعرفه فلا تعطيها إلا بيوم أو يومين قبل العيد. Pourquoi justement؟ حتى يستفيد منها، لأن بعض الناس يقول لك هو من السنة أنها تعطى قبل العيد. يعني مثلا عند خروج الإنسان إلى ذهابه العيد يخرج الزكاة، ولكن عندما نعطيها في ذاك الوقت وش يدير بها الفقير؟ ما يقدرش. لكن عندما نعطيها بيوم أو يومين يمكنه أن يشتري بها، يمكنه أن يكسي بها أولاده. أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا اغنوهم عن ذل السؤال. هو الغنى بالمال، اغنوهم عن ذل السؤال، ما تخليهمش يروحوا هذاك اليوم يوم العيد ما لازمش نلقاو الفقراء والمساكين على قارعة الطريق، ما نلقاوهمش. لأن عندما نعطيهم، وخاصة هذوك لي بيديك مالية، إنسان كيعود بيديك عندما تعطيه ما يجيش يطلب. أما الذين امتهنوا هذاك الطلبة هذيك تجده حتى ولو تعطيه تجده أنه يأتي، لأنه هو بارابور لوي هذا يصبح عمل. بارك الله سي ميتي، ما بقاش أنا. فلهذا الإنسان نختار من نعطي زكاة أموالنا. Donc la personne qui mérite la zakat. Oui. Très bien. Cheikh Riyad Meri, quelle est la différence principale entre zakat al-fitr, zakat en général, et la sadaqa? هي الصدقة هي سنة، لكن زكاة الفطر هي واجب لا تسقط. يعني فرض. زكاة الفطر منصوصة بالقرآن، يعني بالقرآن والسنة. أما الصدقة فهي سنة ندرك أن الله تبارك وتعالى لم يوجب الصدقة على الإنسان، لم يوجبها. ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما قالوا عن الإسلام ما هو الإسلام؟ قالوا أن تصلي وأنت كذا. قالوا ولن أزيد. قالوا لا تزيد. قالوا يعني نصلي ولا أزيد. قالوا لا تزيد. قالوا وأن تعطي زكاة أموال. قالوا ولا أزيد. قالوا ولا أزيد. فخرج ذلك الأعرابي قال والله لن أزيد شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو امتثل دخل الجنة. يعني لكن أنه الإنسان ما يزيدش. ولكن هذه الصدقة إذا كان هناك نقصان في زكاتنا، نقصان، لأن هي النافلة، نافلة الزكاة، نافلة هي النافلة. احنا الآن في الصلوات عندما نصلي صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد الإنسان يخطئ في صلاته. بماذا ندرك ذلك؟ ندرك ذلك بالنوافل، هذيك الركعتين التي تأتي بعد الصلاة أو الركعتين التي تأتي قبل الصلاة. هذه النوافل ندرك بها ما قمنا به يعني في الصلوات الأخرى. كذلك الصدقة يعني حتى ولها أثر على الإنسان ماليا، لها أثر على المعطي ولها أثر على المتلقي. المعطي هي لا تطهير لنفسه، تطهير لماله، تعلمك عدم الشح وعدم البخل، تعلمك العطاء، لأن الإنسان من طبيعته أنه ما يحبش يعني مد مالية. كل إنسان عنده هذاك فرب الإنسان عندما يعطي يعني يعطي كأنها فيها جهاد لنفسه. أنا أعطي، وخاصة أن الإنسان إذا أعطى من حر ماله، يعني أن الإنسان يعني هذه الصدقة حتى يتقرب بها من الله تبارك وتعالى.
كلما أعطيت كلما تقربت إلى الله تبارك وتعالى، كلما أعطيت كلما تقربت إلى الله تبارك وتعالى. S'approcher davantage du bon Dieu. نعم. فلهذا يعني من الأعمال الطيبة، من الأعمال التي يقبلها الله تبارك وتعالى الصدقات. إنما الصدقات هنا في هذه الآية هي الزكاة، ولكن الصدقة هي النافلة. الإنسان لا يبخل، يعني الإنسان قد يستصغر الإنسان، قد الإنسان يستصغر صدقة، يقول لك أنا مثلا أنا ما عنديش بزاف، ما عنديش مثلا من المال بزاف نقدر، أنت تستصغره، لكن عند الله تبارك وتعالى عظيمة. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن ذلك مليا يعني تحدثنا عنده عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة ووجدها تفرك دينارا بثيابها، تمسح بالثياب نتاعها، فقال لها ماذا تفعلين يا عائشة؟ قالت له أما قلت لنا أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير؟ يعني شو سبحان الله، الناس السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها روح الصدقة، تعلم بأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تعظم. فلهذا هذه الصدقة أنت لا تريد من يعني، لكن الصدقة لها شروط مالية. معليش أن الإنسان لا يريد من الصدقة أن يستصغر بها الفقير. بعض الأحيان الإنسان يعطي الإنسان حتى يذله وحتى يعني ينقصه، لا بالعكس، أنت تعطيه وأن تخفي. Exactement. C'est la question que je voulais poser. Quelle est l'importance de la discrétion et de la sincérité dans ces actes de charité, Cheikh Riyad Maher? إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان عندما يعطي ما يبرعش، ما يقولش أنا أعطي فلان وأعطي، لا بالعكس، حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمين. الشمال تاعك مش صاحبك، هي إذا كان أعطيتها باليمين شمالك لا تعلم ماذا أعطيت. شوف يعني هذا يعني قمة الستر وقمة أن الإنسان عندما تريد أن تعطي فلان بينك وبينه، يعني ما تروحش تفضحوا عند الناس ولا تقول للناس أنا أعطيته ولا أني كذا. هذا حتى ولو لاقاك ذلك الشخص الذي أعطيته بسوء. بعض الناس مثلا قد لا يحسن معك، قد تعطيه ثم بعد ذلك يرد لك الشر، صلى الله تبارك وتعالى العافية. لا تقول أنا أعطيتك وأنا درت، لا أنا وأنت كذا لا، هذا أنت أعطيت لله، أنت لم تعطي فلان. هذا الشخص هو عبارة عن قنطرة فقط تريد أن تصل بصدقتك إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعطون ولكن يمنون، وبعض الناس يعطون ويريدون أن يظهروا أنهم أعطوا. هذا شيء يعني لا يحبذه الله تبارك وتعالى. ولكن العظمة في العطاء أن يكون يعني بستر، يكون بخفاء، أن يكون ذلك بينك وبين ذلك الفقير. أما ناديته قل تعال أو أعطيته دون أن يشعر أحد، تمسكه من يد أو تصافحه مثلا وأنت في يدك مبلغ من المال تصافحه كأنك صافحته. فلهذا الإنسان هذا حتى يحس هذاك الشخص، ما يحسش بهذاك النقص، ما يحسش بهذا كأنه بلي أعطيته، لأن هناك كثير من الناس مليا، والله كثير من الناس تجده يعني عفيف، تلقاه في حاجة إلى المال ولكن ما يجيش يقول لك أعطيني، وما يجيش يقول. وهذا هو الذي نحن نبحث عنه، ذلك الإنسان العفيف، ذلك الإنسان الذي يعني تجد عنده هذيك الكبرياء، تجد عنده هذاك والله نذهب إليه إلى بيته ونعيطوا له ونروح نجلس معه، يقول لك وانت تعلم لانه في حاجه الى ذلك المال، حتى نصر عليه ونقول له نجيبوك في الليل ونعطيوك في الليل، لا تخف، يعني واحد ما يسمعوش بك الجيران وكذا، او يقول لك ارواح ونعطيوك. حتى انا دائما نقول لهم انا الطرود الغذائيه التي تعطى ما تديروش عليها علامات وما تديروش عليها بلي طرد غذائي كذا، لا اعطيه في ان يعني في قفه عابره، نقول له جيب معك قفه تاعك تاع البيت وخذ هذا الطرد، حتى الانسان لا يشعر امام الناس بانه راه قاعد يدي في هذيك الماكله ولا يدي في هذا، لأن الناس on doit pas blesser les personnes. on doit pas blesser les gens، وهذا ما كانش حاجة تمس الناس قد هذا الأمر. فلهذا يجب علينا، فلهذا قلت لك مالية، يجب علينا أن نبحث عن هؤلاء، أن نبحث على هؤلاء الناس ceux qui sont vraiment dans le besoin. وهم كثير مالية، ولكنه تجده أبدا قد يكون خدام مسكين، قد يكون يعمل، ولكن هذاك المبلغ الذي يتقاضاه لا يكفيه. تجد عنده مثلا فامي نومبغوز ولا مثلا ولا كذا، ولا تجد مثلا عنده ولده مريض، يعني المال نتاعو بكل رايح في التداوي في التطبيب وفي كذا، فتجده تعرف في لباسه، في هيئته، في مأكله، في مشربه، في الحزن الذي هو مرسوم على وجهه. عندما خاصة نحن في المساجد نتلقاهم، عندما تتحدث معه أو يجي يتحدث معك ولكنه لا يريد الصدقة، ولكن يريد أن يفضفض، يريد أن يتحدث إليك. هؤلاء الناس هم الذين نبحث عنهم، هؤلاء الناس هم. فلهذا عندما نقول أن الإنسان أول من يعطي إلى جارك اللي قدامك، لأنك أنت تعلم جارك بأنه في عنده إلي دون لو بوزوان، أن هذا جارك عنده مريض، عنده كذا، عنده من هنا، عنده
مليح. أنا يعجبني كثير هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى البقالة. كثير الان بعض الناس يذهبون الى هذاك الانسان اللي يبيع لي بي سي كما نقولوا احنا، يروح عنده ويقول له اعطيني هذاك كارني دو كريدي، الكارني ويسلك. هذا شيء جميل جدا، انه انت لا تعرف، توصل يقول لك هذاك الانسان راه صايد. هذا تلك الفرحه وتلك، انا اعرف كثير من الناس من يفعلون ذلك. نحيت ان فرضو على تنحي عليه فرض، وتدخل عليه تلقى مسكين هو في داره في راسه انه عنده مبلغ من المال، يقول لك انا الان عندما نسلك اني نمدها كل هذاك عندما يذهب اليه يقول له لا الحمد لله رب العالمين هو انسان. تلك الفرحه هذاك والله انت لا تعلم، يعني يجي يقول لك انا والله شخص او درني كذا وانا درني كذا. شوف تلك الفرحه، هذيك البشره هذيك. فلهذا مليح ان نرسم في هذه الايام هذه البسمه على وجوه ابنائنا وعلى وجوه هؤلاء الناس. ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدر جميع المؤمنين. شيخ رياض ميرير، ميرسي انفينيمون pour d'avoir répondu à nos questions et صحة فطورك. صحة فطورك وربي يقبل. Merci infiniment. Merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers amis du matin, vous êtes toujours en direct sur Canal Algérie. Nous vous accompagnerons jusqu'à 10h du matin pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Plein de sujets, plein d'autres questions qu'on va essayer de répondre. Donc juste après cette petite balade dans cette majestueuse ville de Constantine, pimentée par ce Medih Dini signé Ahmed Bakhalaf. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام، صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام، صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي توسلوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك يلي توسلوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي توجهوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك للي توجهوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبالك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبابك. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد، يا ربي لا تخيبنا. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد، يا ربي لا تخيبنا. قصدنا بابا يقصد إله
إله العرش يسترنا بجاه النبي وصحابه يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يسترنا بجاه النبي وصحابه يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يرحمنا بجاه النبي سيد أحمد يا ربي لا تعذبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش Quelle est belle Constantine Sirta. Donc nous sommes en direct avec vous et ensemble jusqu'à 10h du matin, justement à partir de la station régionale de la majestueuse Constantine. Pour cette deuxième partie de Bonjour d'Algérie, nous parlerons de la santé. Notre invité, professeur Zakia Kazama, spécialiste en hépato-gastro-entérologie au CHU de Constantine. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon. Je suis très contente et heureuse d'être parmi vous. Et je pense qu'on va parler d'un sujet qui est très important, qui Absolument. intéresse beaucoup de familles en Algérie, Beaucoup de surtout jeunes, avec les surtout. habitudes alimentaires au mois de Ramadan. Exactement. Donc on va les aborder un par un. Très bien, merci. Donc c'est un plaisir de vous avoir entre nous pour ce programme matinal, justement pour parler des troubles digestifs, pour parler des problèmes d'estomac durant ce mois de Ramadan. Donc durant le mois de Ramadan, beaucoup de personnes se plaignent de troubles digestifs. Est-ce réellement un phénomène fréquent pendant cette période et pourquoi? Avant de parler des troubles digestifs, on doit mettre l'accent sur le mois de Ramadan, les bénéfices du mois de Ramadan. Donc on sait très bien que le mois de Ramadan est un mois sacré, il est spirituel, donc qui permet de faire beaucoup de pratiques religieuses et bien sûr qui a une dimension spirituelle et psychologique. Donc, Absolument. et le mois de Ramadan, c'est le jeûne, c'est Siyam. Donc, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Somu tasihu. Donc, on va aborder les bénéfices du jeûne avant d'aller vers les troubles digestifs. Le jeûne peut donc permettre au tube digestif de se reposer, de s'adapter à un nouveau rythme alimentaire. Il permet d'équilibrer le métabolisme de l'organisme, il permet de contrôler le poids et aussi donc un bénéfice global du bien-être. C'est ça le jeûne du Ramadan. En principe. Et bien sûr, c'est la bonne santé si on respecte un certain nombre de conseils, de conseils d'hygiène de vie. Voilà. Quand est-ce que les troubles digestifs surviennent? Que lorsqu'on ne respecte pas ces conseils. C'est ça. Voilà. Et lorsque le passage d'un moment de jeûne, bien d'une période de jeûne, qui peut aller de 10 heures jusqu'à 12 heures, un moment de repos où le système digestif, l'estomac, les intestins, le foie, etc., travaillent ou bien fonctionnent moins intensément que d'habitude, il y a un passage vers le ftour. Le ftour, bien sûr, c'est le manger, c'est l'apport d'aliments dans l'organisme. Et cet apport, quand il est excessif, il n'est pas respecté, va se produire des troubles digestifs. Très fréquemment, on rencontre des patients durant ce mois de Ramadan avec des troubles digestifs. Ils viennent consulter chez nous ou bien chez les médecins, consultent les médecins bien sûr en ambulatoire pour plusieurs types de troubles digestifs. Très bien. Docteur, professeur Kazama, est-ce que les troubles digestifs sont liés surtout au changement du rythme alimentaire durant le mois sacré de Ramadan ou bien elles sont liées à la nature de nos aliments? Les troubles digestifs ne sont pas liés à la nature des aliments. Très bien. Mais comment les manger, comment les préparer et comment les prendre. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des troubles digestifs, on arrête le jeûne, c'est faux. Donc, on n'arrête pas le jeûne. On doit adapter notre alimentation aux besoins de notre organisme. Très bien. Comme on a dit tout à l'heure, donc si on a des troubles digestifs, ça veut dire qu'il y a un passage agressif. On agresse le système digestif avec des aliments très lourds
excessivement riches en gras, en sucreries, etc. Donc, il vaut mieux équilibrer le ftour, le sahur, parce qu'on a deux repas et qui sont trop rapprochés. Donc, il faut savoir fractionner les repas, savoir les partager durant cette période de ftour. Répartir la nourriture Répartir, entre voilà. le ftour Entre le ftour et le sahur. Exactement. Très bien. Donc, professeur, quelles sont les principales causes médicales des troubles digestifs observés chez les jeûneurs? Voilà. C'est beaucoup plus fréquemment, c'est les ballonnements digestifs, ballonnements abdominaux. Nous avons les sensations de pesanteur digestive ou sensations de lourdeur. Mhm. Nous avons les aigreurs ou bien les remontées acides, le reflux. Nous avons les diarrhées, les constipations. Mhm. Et aussi, on peut avoir chez un certain nombre de patients des crises de coliques hépatiques, ça veut dire les crises de la vésicule biliaire, et même chez certains patients, des crises d'inflammation de pancréas. La pancréatite, par exemple, aiguë. Très bien. Si on ne respecte pas, bien sûr, la teneur, bien sûr, acceptable des aliments. Et pour les troubles les plus fréquents, surtout durant Ramadan? C'est les ballonnements beaucoup plus, et les inconforts digestifs. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'un inconfort digestif, mais beaucoup plus, c'est les ballonnements et beaucoup plus la constipation. Pourquoi? La constipation, pourquoi? Parce que pour les ballonnements, parce que le tube digestif va être agressé avec un excès alimentaire en gras, en sucre, et même avec le lait qu'on prend pendant la rupture du jeûne. Par exemple, nous avons dormir tôt ou bien dormir rapidement, s'allonger rapidement juste après le ftour ou sahur, par exemple. Et nous avons les remontées acides quand on mange, par exemple, des aliments trop épicés, trop sucrés, par exemple, une grande quantité de boissons, par exemple, gazeuses, du thé, du café, etc. en excès. Hein. Donc, on demande la modération de prise de ce type d'aliments. Très bien. Donc, pour la constipation, c'est le manque d'apport d'eau. Beaucoup plus, le manque d'apport d'eau. La déshydratation. Oui, et le manque d'apport aussi de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, par exemple, on a tendance à prendre des repas, je ne sais pas, des repas qui sont consistants, qui sont très copieux, mais on a l'habitude d'oublier, on a un oubli pour les fibres alimentaires. Voilà, donc on oublie souvent les légumes, les fruits, on oublie souvent ça, les fruits secs, etc. Oui. Surtout durant Ramadan. Durant Ramadan, voilà. On a tendance à ne pas prendre beaucoup de fruits, légumes, mais fruits, non. Oui. Je ne sais pas pourquoi on oublie les fruits pendant Parce que les gens ont peut-être, pour pallier le soif de toute la journée, vont prendre des boissons, beaucoup de boissons sucrées, des boissons gazeuses, etc. Donc au lieu de prendre une pomme, ou bien une banane, ou bien qui apporte beaucoup de fibres. Exactement. Oui. Très bien, donc selon vous, si on parle de l'iftar précisément, donc selon vous, quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes que les gens commettent au moment de rompre le jeûne? Manger trop rapidement. Surtout. Oui. Et trop vite. Et manger tout en un seul coup. Oui. Par exemple, si on apporte une charge, c'est un apport de charge, une charge supplémentaire pour le tube digestif. Donc le tube digestif ne va pas pouvoir répondre aux besoins de l'organisme. Donc il ne va pas pouvoir faire sa fonction habituelle de digestion. Par exemple, l'estomac ne peut pas digérer l'excès d'aliments, donc il va être distendu. Même la vidange de l'estomac va être retardée. L'intestin va recevoir un afflux, bien une charge supplémentaire d'aliments, donc qui ne pourra pas pouvoir l'absorber, ou bien absorber les nutriments donc, comme d'habitude. Et on aura donc les problèmes digestifs comme les ballonnements, les diarrhées, etc. C'est à cause de l'arrivée en un seul coup d'aliments qui sont riches en sucre, en gras, etc. Donc, consommer trop de friture?
aussi. Oui, trop de friture, trop de gras, etc. Donc il faut un petit peu pallier et il faut un petit peu regarder son alimentation et pouvoir l'équilibrer, la varier d'une façon saine. Très bien. Donc, professeur Kazama, vous confirmez que le fait de passer d'un estomac vide pendant plusieurs heures de jeûne, je ne sais pas, pendant Pendant 4 à peu heures, près 14 heures, 12 heures, plus de 12 heures. plus Oui. de 12 heures. Donc, de passer d'un estomac vide pendant plusieurs heures à un repas copieux, peut-il provoquer vraiment un choc digestif pour l'estomac? On ne va pas dire un choc, mais c'est une agression. On Agression. va l'appeler agression plutôt. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc cet apport d'aliments en excès, excessif et excessivement riche en, donc comme on a dit tout à l'heure, les gras, les sucreries, c'est tout ça qui est C'est un ça. petit peu nuisible pour la santé digestive. Mm. Donc, notre objectif est de préserver notre santé digestive. C'est pas manger. Le manger, c'est le plaisir, c'est vrai, mais faire le plaisir aussi C'est pas à de notre, rattraper les heures bien du sûr, notre système digestif. C'est ça. D'accord. Professeur Kazama, quelle serait la meilleure manière de rompre le jeûne sur le plan médical? Oui. Pour rompre le jeûne, on préfère de prendre un verre d'eau avec quelques dattes, par exemple 3 dattes. Ensuite, on fait la prière. Mhm. On revient, on prend une soupe légère, par exemple, pas tous les jours la shorba avec le fric, c'est un peu nuisible, c'est un peu lourd pour le système digestif. On préfère de varier, par exemple un jour faire shorba, un autre jour faire des soupes, etc. Et ensuite, on laisse un peu de temps pour le deuxième, bien pour le plat principal. Donc on laisse à peu près 1 heure à peu près pour aller vers le reste du menu. Je pense Bien des que plats. ça 1 heure. Je pense que Je pense qu'il y a certaines familles qui respectent ça. oui. Oui, il y a certaines familles qui respectent ça. Et ensuite, on prend des collations entre le ftour et le suhour qui comportent les fruits, par exemple les fruits secs. Et non pas de zlabia qalbeuse. C'est trop mauvais pour la santé, avec la friture, avec trop de sucre, avec trop de... Absolument. Et quand on parle du tube digestif, on ne va pas oublier ce qui se passe ailleurs dans notre corps. Par exemple, la régulation de la glycémie, le cholestérol, etc. Donc, on ne va pas parler de ça. Mais pour le tube digestif, donc l'arrivée de ces aliments en excès peuvent apporter beaucoup de troubles pour l'intestin ou bien pour l'estomac. Très bien. Et ensuite, pour le suhour, il ne faut pas oublier le suhour. Le suhour, c'est bénéfique, c'est très bénéfique. Ça va apporter une énergie supplémentaire pour la journée suivante. Et ça va aussi permettre d'hydrater le corps. Alors, quels sont les aliments qui peuvent être pris pendant le suhour? C'est surtout les fruits qui sont riches en eau, comme le concombre, comme par exemple la tomate, comme les œufs qui sont riches en protéines, il faut les prendre pendant le suhour. Par exemple, on prend un verre d'eau au lieu de prendre un verre de boisson gazeuse, par exemple. Donc, il faut un petit peu savoir équilibrer son alimentation. Et c'est très agressif de prendre une boisson gazeuse à 5 heures du matin. Ça arrive, oui, ça arrive. Très agressif. Ou bien un café pendant le soir, c'est mauvais. Un café? C'est un petit peu agressif le matin. Mais si on prend une petite tasse de café ou bien de thé, ça ne fait rien. Je pense que ça ne va pas nuire pour la santé. Et pour le café, le thé, on peut les consommer, mais avec modération. Avec modération. Donc, on ne va pas les enlever, on ne va pas les éviter. Bien sûr, il y a des gens qui aiment beaucoup le café, qui aiment beaucoup le thé. On ne va pas les priver de ces boissons très bien. Vous-même, vous aimez le café? Oui, j'aime bien le thé le soir. Le thé le soir, je ne peux pas me permettre de ne pas le... Oui, bien sûr. Très bien. Je prends une tasse de thé, une seule tasse de thé pendant toute la période. Un thé vert? Na'na. Un thé vert, oui, avec na'na. Oui. Très bien, très bien. Ouais. Très bien. Donc, professeur Kazama, on a parlé des ballonnements. On veut aussi parler des brûlures d'estomac et des reflux gastriques qui semblent aussi très fréquentes durant Ramadan. Pourquoi? Parce qu'on mange trop vite
الحريق يقول لك عندي Oui, الحريق. la remontée acide, Mais c'est c'est ça. ça. Il y a certains qui disent remontée acide, d'autres disent aigreur, etc. C'est le reflux C'est le gastro-œsophagien, reflux, c'est ça. très très fréquent durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que la personne a tendance à manger trop vite, trop rapidement. Est-ce Et, que ça a une relation avec notre position juste après et bien le repas? sûr, il y a des gens qui vont aller se coucher, bien sûr, s'allonger S'allonger. juste après le ftour. Ça, c'est très mauvais. Donc, il faut respecter un minimum de 30 minutes jusqu'à 1 heure. Il faut marcher un petit peu 10 minutes jusqu'à 20 minutes après le ftour, ou bien même après le sahur, avant de dormir, avant d'aller dormir, pour éviter le reflux et pour éviter, bien sûr, tout autre trouble digestif. Parlons du reflux et des brûlures d'estomac. Certains aliments peuvent-ils aggraver ces symptômes? Et il y a certains aliments, bien sûr, quand ils sont trop épicés, par exemple, trop sucrés, quand on prend en excès beaucoup de café, beaucoup de thé, par exemple, les boissons gazeuses, ça peut bien sûr aggraver ou bien ça peut bien sûr augmenter la fréquence de survenue des épisodes de reflux. Très bien. Donc la constipation est également un problème très fréquent durant Oui. Ramadan, surtout durant les premiers jours. Donc quelles sont les causes principales? Les causes principales, c'est surtout le manque d'apport d'eau. On ne s'hydrate pas suffisamment, Pas suffisamment, c'est ça. bien sûr, après le ftour. Et quand on ne s'hydrate pas après le ftour, et même au moment du suhour, on ne va pas apporter de l'eau suffisamment pour le corps. Et bien sûr, donc il faut un petit peu répartir la prise d'eau durant toute la période de rupture du jeûne. Ah, c'est important de parler C'est de la important. répartition Bien sûr, c'est important. de l'eau. Surtout, C'est important de modérer. On ne prend pas 2 litres d'eau, il faut se Bien prendre sûr, directement comme ça. on prend 1,5 litre jusqu'à 2 litres, mais d'une façon Bien réparti. fractionnée, voilà, bien répartie sur les heures, par exemple entre le ftour et le suhour. Donc on ne peut pas prendre 1,5 litre pendant le ftour ou bien 1,5 litre donc avec une idée de s'hydrater pour la journée suivante. Non. Ça provoque Bien sûr, un ballonnement. oui, bien sûr, ça provoque une pesanteur, une lourdeur. C'est ça. D'accord, oui. Oui, très bien. Donc, professeur Kassamassi, on parle des personnes souffrant déjà des problèmes gastriques et des maladies gastriques durant Oui. ce mois de Ramadan. Donc, peuvent-elles jeûner sans problème? Jeûner sans problème. Jeûner avec une bonne santé pour les Sans personnes, bien sûr, pour les personnes en bonne santé. C'est très bénéfique pour les personnes en bonne santé. Pour les malades, on prend par exemple les malades, par exemple, D'ulcères, par exemple. ulcères gastriques. L'ulcère gastrique, ils peuvent jeûner à condition qu'ils ne sont pas en crise d'ulcère. D'accord. Par exemple, si on prend les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ils peuvent jeûner. Mais s'ils sont poussés, par exemple, de maladies, s'ils sont très faibles, qui ont des carences, etc., on ne peut pas, bien sûr, autoriser le jeûne pour ces patients. Et d'autres maladies du foie, par exemple la cirrhose hépatique, etc. Donc, on ne peut pas autoriser le jeûne chez ces patients qui ne sont pas, bien sûr, en rémission, bien, qui ne sont pas, bien sûr, En bonne équilibrés. santé. Voilà. En bonne santé, très bien. En bonne santé. Dans le même contexte et concernant les maladies du foie ou des troubles hépatiques, y a-t-il des précautions particulières à prendre durant ce mois sacré de Ramadan? Chaque pathologie a ses précautions, Oui. a un régime particulier à elle-même. Par exemple, si on prend la maladie de Crohn ou bien la rectocolite hémorragique, il y a beaucoup, donc, dont l'incidence est en train d'augmenter jour après jour, mois après mois. Donc, ces maladies nécessitent un régime alimentaire particulier. Donc, il ne faut pas prendre beaucoup Par exemple, si le patient est en poussée, il faut éviter de prendre beaucoup de fibres, par exemple. Et là, le patient, bien sûr, l'intérêt de ces régimes, c'est d'apporter le confort digestif et d'éviter les inconforts abdominaux. Très bien. Voilà. Et même chez les patients qui souffrent de maladies inflammatoires ou de maladies ulcéreuses, etc. Pour la maladie ulcéreuse, on évite bien sûr
tout aliment acide, Oui. épicé, le harour par exemple. On évite les aliments trop gras aussi, les boissons gazeuses. Pour les maladies du foie, pour les maladies, les cirrhoses, etc., on prend les protéines avec modération. Pour les maladies du pancréas, par exemple, on prend les gras avec, bien sûr, modération et avec une teneur calorique et en gras qui est doit être respectée. Voilà, donc chaque maladie a un régime particulier pour... Si on est en bonne santé, quel est l'impact de l'excès d'utilisation d'épices dans les repas, professeur Kassama? C'est surtout les troubles fonctionnels. D'accord. Ces troubles fonctionnels comme la dyspepsie, les troubles digestifs ou, par exemple, les troubles digestifs comme, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, les aigreurs, les remontées acides, ça provoque les épices. Mais les épices, si on les prend aussi avec modération, sont bénéfiques aussi pour la santé chez les personnes en bonne santé. En bonne santé, voilà. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut jouer un petit jeu? Oui. Vous acceptez? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Je vais jouer le rôle du patient. Vous allez jouer le rôle... Enfin, vous êtes médecin, vous n'allez pas jouer le rôle. D'accord. D'accord, très bien. Donc, je vais vous poser des questions, bien, je vais vous donner des phrases. Vous allez me dire vrai ou faux, sinon vous allez détailler dans votre réponse. Oui. C'est ce que le malade a besoin. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, le jeûne est mauvais pour la santé, vrai ou faux? Ah, c'est faux. Il est très bon pour la santé, surtout chez les sujets en bonne santé. Le problème, c'est les excès alimentaires. Donc, éviter les excès alimentaires pour éviter les inconforts digestifs. Et les habitudes. Et les habitudes alimentaires, voilà. C'est ça. Très bien. Donc, je mange tout trop vite à l'iftar, ou ça m'arrive de retarder mes plats au soir, juste avant de dormir. C'est très mauvais. Donc, il faut manger avant de dormir. Ça, c'est très important. C'est ça. Alors, il faut manger rapidement, il faut rompre, plutôt lentement, il faut rompre le jeûne. Il faut rompre le jeûne très lentement et progressivement. Il faut aller doucement avec notre tube digestif pour qu'il soit content, pour qu'il assure ses fonctions d'une manière bien sûr naturelle. Bien sûr. Et sans aucun inconfort. Et bien sûr, il ne faut pas dormir trop rapidement après, ou bien tout de suite après la prise alimentaire. Docteur, je bouge très peu après le ftor. Il faut marcher, il faut faire une petite activité de 10 à 20 minutes à peu près après le manger, après le ftor, bien après le sahur. Pour l'activité physique pendant le mois du Ramadan, c'est acceptable. C'est acceptable, mais à condition de faire une activité légère, par exemple 1 heure avant le ftor, par exemple. Toujours avec modération. Pour les gens sportifs, toujours avec modération. C'est ça. L'aqlaniya. Ah oui. C'est très important. Oui. Docteur, je prends trop d'aliments gras, épicés, très salés ou sucrés d'un seul coup. Par exemple, shorba, Bourek. bourek, par exemple, ou même harira trop épicé. Et après, je prends par exemple le zlabiya, qalb al-lawz. Ça, c'est très mauvais. Donc, il faut les prendre, on peut les prendre, mais avec modération. Et on peut les alterner avec des repas plus légers, plutôt, et plus sains. Par exemple, avec des soupes, des fruits, des salades variées, par exemple. On peut pallier avec ça. On peut alterner pour équilibrer un petit peu les aliments, parce qu'il ne faut pas priver les gens aussi des habitudes familiales, des traditions, etc. Mais il faut altérer un petit peu avec des repas. Il faut être intelligent sur la table. C'est ça, il faut être intelligent, c'est ça. Voilà. Donc, docteur, je bois très peu d'eau et je préfère plutôt les boissons sucrées telles que sherbet. Et surtout, le mois de Ramadan, de l'été. Oui. Ah oui, les gens sont assoiffés pour prendre un grand verre de boisson gazeuse, mais c'est très mauvais. Donc, il est préférable de prendre un grand verre d'eau au ftor, un grand verre d'eau le sahur et répartir le reste de prise hydrique durant toute la période entre le ftor et le sahur, à condition de prendre à peu près 1,5 litre jusqu'à 2 litres d'eau. De préférence. D'eau. D'eau. Machine de sherbet, machine de gazeuse, machine d'eau. Sinon, on alterne avec des
des boissons, des infusions par exemple, de tisane, de verveine, plutôt de menthe, etc. Un thé léger avec de la menthe comme je le fais, c'est tout. Donc si on prend ça, c'est... Et si on prend bon. du café, du Si on thé, prend une petite tasse, فنجان صغير, ça fait rien. في النهار واحد برك في الفطور. في الفطور ورا الفطور. ورا الفطور, في bien السهرة. sûr, oui, bien الفطور. Et pendant السحور Pendant ça, non, je préfère pas. Et si on revient aux recettes de nos ancêtres, par exemple les grands-mères, et on revient toujours à nos traditions, donc je préfère prendre un plat de couscous, le mesfouf, avec les raisins secs, avec du miel et un peu de lait, le lben par exemple. C'est très bon pour le sahur. Et si je prends Ça pas peut. السحور, si je l'oublie carrément, Il ne faut pas l'oublier, très bénéfique le sahur. très bien. Ça va apporter de l'énergie pour la journée suivante et ça va permettre de s'hydrater, de se préparer pour la journée. Très bien. Docteur, je rentre le jeûne dès que j'ai des troubles digestifs. Et il ne faut pas arrêter le jeûne pour les troubles digestifs. Il vaut mieux adapter son alimentation à ses habitudes. À l'Aïd, je reprends mes habitudes alimentaires rapidement, directement. Le problème, c'est pas Ramadan. Ramadan, c'est tout un mois. C'est tout un mois. C'est On ça. a le temps pour s'habituer, pour s'adapter, pour que le tube digestif se repose la journée. Je ne sais pas, il sera agressé la soirée ou pas. Donc on a le temps pour s'habituer. Mais pendant le Eid, il y a un passage très très brutal et agressif, un rythme qui a été adopté pendant un mois, C'est ça. à un rythme de 3 jours. Un non-respect au système digestif. Un autre non-respect, Encore une fois. encore une fois, avec des plats traditionnels, Ah ouais. trop lourds, Très bien. trop consistants, et avec des gâteaux traditionnels qui sont trop sucrés. Très trop bien. gras. Professeur Kassama, شحال دري فطور اليوم؟ Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je جاري sais pas. حريرة. Oui, j'ai avec vermicelle, Ouais. douida, Ouais. et je sais pas. صاحب بوراك تقليه ولا ديريه au four. ساعات نقليه ساعات في الفور. Ah, vous trichez quand même. Hein? Je triche, oui, bien sûr. Je dois satisfaire le reste de la famille. C'est ça. Et Atek Saha, merci beaucoup Merci à d'avoir vous. répondu présente à notre invitation. Merci de m'avoir Et- écouté. J'espère que ces conseils vont apporter beaucoup de... Si vous voulez consigne aussi. Des consignes, oui, bien Conseil, sûr. consigne. Consignes vont apporter beaucoup de bénéfices pour les Inch'Allah. gens, pour les familles. Surtout. Et je vous souhaite Eid Saïd, Eh ben, parce merci. qu'on est à l'approche de l'Eid. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci, صحة فطورك، صحة Merci, رمضانك merci وشبقى منه beaucoup. et صحة عيدك. Merci encore une fois Merci, pour merci à vous. tous ces conseils. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct à partir de la station régionale de Constantine, en direct sur Canal Algérie, et bien jusqu'à 10h du matin. واش رايكم دوكا نروحوا نشوفوا شوية عصب وأوتار et puis on reviendra pour en parler de la nutrition durant ce mois sacré de Ramadan avec monsieur Mkhansha. يا سيدي انت وين راح هذا تحب ولا كيما وين تروح انا كان الناس يتسناو انت تروح تفهم ولا ارواحهم روح حاسبني روح روح حاسبني لو من حاسبك ايوا حاسبك واش دخلك وين كنت واش دخلك ايش ليك عطل سنه هيا بركه بلا هضره بركه هيا يلا انطق والريح عطيني بلاصه في الكارت 12 العنبه كيما بلايصه في الكارت 12 العنبه كرتات ناس العنبه أنا عندي. قدام الساعه درك ايه بلايصه واحده بلايصه بلايصه واحده دينا على 12 غير ربع باش نركب على 12 ثلاثه اخويا هلا قلب اخويا راك ما كانش كراسي محمد. ربعة ونص الاخرى الوحده ساعتين ونص كومبلي اعطيني ملف تاع ثلاثه هيا معليش تاع ثلاثه بلايصه برك ما كانش يا سي محمد ايش برك يا سي محمد شوف روح يا سي محمد الرحمن روح عفنا الرحمن ديك كنا نتقابلوا ليه غير نكرم غير اللي كرد لينا ما نلقي شيء هو كلش كار الاخرى 4 ونص يا سي محمد كنت تسمع شكون نهضر الاخر اسمع هيا او قال لي اخويا بلي روح هو عنده وصيني البرايس شكون اللي قال لك او بعثني من الكار اللي قال لك ما نورني ليه شوف رمضان ما تقلقنيش بزاف. ها نخرج ليه روح اخويا شوف الشاف تاع شونس منيه. وين عنبه تاع 4 ونص النبي تاع 12 هو لا بالي تاع 12 برك انتوما بكل عندكم مشاكل وبكل شاشين تروحوا وانا ما حبيتش حطوا روحك في بلاصتي انا وعلي يحب يخمم عليا انا بغير انتوما عندكم مشاكل وانا اللي هنا راح نابل انا ما تغش عليا حسن هو باسيلي باصلي باسيلي باصلي بلي صبرك بلي على الراس ومن قدام
ما كانش اسي محمد. لا بشير لا عمي ما نعرف حتى واحد اخويا فهمت. كاين الكار يمشي على 4 ونص على 4 ونص. ونديها على الثلاثه حسن اخويا ونديها. خاطر ما بشير بعثني وقال لي تركبوا اجمع. شوف مالكم تديها. شوف غير شوف هاي واحد ديها في بلاصتي. غير واحد لا نروح لا. قلت لي يا اخويا اعطيني كار. تحوش الكار. اعطيني كار نبغي ندير لي بارمي من الكل. عندك اعطيني الكار. تحوش الكار. الكار اخويا. روح الكار. روح الكار. يا حسن دوك يجي. ولا حسن اللي كان في ذاك شريك. حسن هذا عميه هو الشيفور. هو اللي ولا تما. حسن هيا حسن هاوشا هيا حسن وخلاك سامحوا الله يرحم والديك وكاين الله يرحم والديك خويا مش باتنا عندنا باه حماتكم بلا نديكم وين حبيتوا. انا خير سي بشير. انا خير والله انا خير اخويا. قفص البكيش هذاك قفص تخنقنا نفون عندنا ما نقدروش يا بلع فيها بركه. حسن شو يا حسن شو يا حسن هذا وين سي محمد؟ في الكيشي وليت هنا. ايوا صار تبعثني من الكيشي لهنا. لا قلت انا عشت كلي في الكيشي قلت انا والله تعرضني نعرفك. يقول لي الفاليسه نحطها في لامان والله نستنى حتى يجي الرسوفر نعطيها لي نحطها في لامان. استنى حتى يجي الريسيفر باش تطلع نطلع دوك سي محمد. مانيش هاب انا واش درت انا يا خوتي واش درت انا منين يجي واش هو؟ ما عرفش يا الدراع ما عرفش الشيء هذا وربي ضربني والله وربي ضربني. كذاب لا كذاب انا نضربك انا كذاب ماشي محمد ماشي محمد ماشي محمد راك تهضر مع مسؤول هنا. ايوا تعمل مزيه هيا هبط معايا باش يا خويا نعم هبطوا عليا انا نفسو انا نفسو بتهني هيا خويا هيا خويا هيا ايش فايشك هيا ايش فايشك يا عمادي سامعني اسمع راح شلاني في الكيشي هاي خلي يجوز يا جماعه شفت حسن شفت حسن لا اله الا الله محمد رسول الله. شفت حسن بابا اخويا حسن وما زال الخير. ربي يرحمه إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة عمي بشير يرحم كامل اللي ماتوا ويطول في عمر اللي ما زالوا. Donc chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous êtes en notre compagnie sur Canal Algérie à partir de la station régionale de Constantine pour ce numéro de Bonjour d'Algérie. On arrive à la dernière partie et on va parler de la nutrition durant ce mois sacré de Ramadan avec Dr Jamaldine Mkhansha, nutritionniste. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Toujours le plaisir est pour moi de plaisir partagé. Partager quelques réflexions sur la nutrition et l'alimentation avec vous. Dites-moi déjà, يغلبك رمضان ou pas? قلت لك ما يغلبنيش. Ramadan, moi je le supporte très bien pour la simple raison que ce n'est pas une question d'alimentation, je le développerai, c'est beaucoup plus peut-être un style de vie qu'il faut adopter pendant la période du Ramadan, mais aussi en dehors du Ramadan. Vous n'avez pas de dette de sommeil. Exactement. Par exemple, l'un des gros problèmes, c'est qu'on a tendance à vouloir ramener la question du jeûne, et surtout pendant la période du mois de Ramadan, à une histoire de que ce que nous consommons comme aliment. C'est ça. Oui, bien sûr, il y a un peu de cela, puisqu'il faut, comme d'ailleurs en dehors du mois de Ramadan, il y a toujours des équilibres qu'il faut rechercher dans la composition des assiettes, dans la composition de la table. Mais aujourd'hui, les nutritionnistes ne parlent plus uniquement d'alimentation, mais parlent de style de vie, de lifestyle. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, nous organisons dans le cadre de la Société algérienne de nutrition à Constantine, le 6e congrès, dont la thématique est le style de vie, le lifestyle. Très bien. Voilà, je vous donne cette information-là. Et ce sera pour le mois de novembre 2026. Ah, très bien, très bien. Ce sera pour le mois de 2026. Donc je fais un peu de pub pour ma Société algérienne de nutrition. Nous sommes déjà invités.
Vous pour êtes déjà assister. invité, évidemment. Très bien. Évidemment. Pour avoir un bon lifestyle. Tout à fait. Très bien. Et donc Super. tout doit être ramené en fait à cela. C'est ça. Voilà. Et et dans le lifestyle, il y a la sédentarité et il y a le sommeil. Et il y a le sommeil. Et il y a le Surtout sommeil. le sommeil. Et le عندنا déficit en sommeil. big problem معاه Et le Ramadan. déficit en sommeil fait qu'on est mal luné, qu'on n'est C'est pas ça. bien, qu'on C'est se met tout de suite en colère, qu'on est irritable, Stressé. et qu'on est stressé, Ouais. et qu'on n'arrive pas à fonctionner correctement, à travailler correctement, à être énervé parce qu'on ne travaille pas correctement, à être énervé par la moindre petite remarque, et ainsi de suite. Exactement. Très bien, donc on doit dormir. On doit aussi bien... Pas trop dormir aussi. Pas trop dormir. Ah oui, pas trop dormir, dormir. c'est ce qu'il faut. ماشي حتى يدن المغرب ما تزيدوش Par عليه. exemple. Voilà. دكتور جمال Ne pas الدين. dormir dans la journée, dormir lorsqu'il Oui. faut, parce que dormir lorsqu'il fait jour, ça perturbe également notre cycle Bien sûr, ictémérien. bien sûr. لازم نديرو كلش في وقته كل حاجة في وقتها حلوة. exactement. Docteur Jamel Den Mkhacha, durant ce mois de Ramadan, le rythme alimentaire change complètement, on est d'accord. Et d'un point de vue nutritionnel, quels sont les principaux défis que rencontre l'organisme pendant cette période de jeûne? D'abord, notre organisme, il subit évidemment une agression, ça c'est clair, parce que nous l'avons habitué à une chrononutrition, donc nous l'avons habitué à des heures bien précises, Un rythme. à être alimenté en énergie, en nutriments, etc., en eau, ça aussi. Subitement, il se retrouve en situation de manque. Et donc c'est une agression et il cherche évidemment notre organisme à s'adapter. Il lance aussi des signaux, des alertes en disant « Ah, d'habitude, j'ai ma quantité de sucre à ce moment-là habituelle. Je n'ai pas cette quantité de sucre habituelle. Je n'ai pas cette quantité de sommeil habituel. Je n'ai pas cette quantité d'eau habituelle. » Et il va essayer de réagir après avoir lancé ces signaux-là, de réagir en essayant de s'adapter, mais pour s'adapter, il lui faut aussi du temps. Très bien, on a besoin du temps pour s'adapter. Et est-ce que on peut considérer Ramadan comme une opportunité de rééquilibrer son alimentation ou là, son lifestyle? Oui, pour certains, oui. Ça peut être une opportunité, ça peut être une occasion de se remettre déjà en cause, de se dire, voici, mais il ne faudrait pas aussi régler les excès de l'avant-Ramadan par de nouveaux excès de Ramadan. Ça aussi, il faut l'éviter. Donc, s'il faut se remettre en cause, d'ailleurs, les conseils sont les mêmes. Il faut manger équilibré, il faut manger diversifié, il faut éviter la sédentarité, il faut dormir correctement et suffisamment, etc., etc. Et donc, toutes ces remarques-là générales que nous faisons en dehors de la période de Ramadan, elles sont valables quel que soit le jeûne que nous réalisons. Que ce soit un jeûne hors Ramadan, parce que je sais que le jeûne a aussi son effet de mode. Oui. Beaucoup de gens, en dehors du mois de Ramadan, se disent, tiens, moi je vais aller vers un jeûne pour que je puisse perdre un peu du ventre, pour que je puisse un peu perdre de gras, pour que je retrouve le poids. Un moyen de régime. Voilà, problème de régime, mais toutes ces restrictions-là n'ont pas de valeur si elles ne sont pas intégrées dans un style de vie, dans un mode de vie. C'est ça. Vous pouvez toujours réduire tout ce que vous voulez en matière d'alimentation. Mais si vous passez votre vie allongée devant la télévision, avec votre smart, toujours assis devant votre PC parce que vous devez travailler assis, etc. Si vous ne bougez pas, si vous êtes sédentaire et si vous ne dormez pas suffisamment parce que vous passez vos soirées à ceci, à cela, eh bien, votre régime ne sera pas efficace. C'est ça, c'est absolument. Donc, justement, tout commence au moment de rompre le jeûne, yani au ftour, plus précisément. Donc, sur le plan nutritionnel, quelle est la meilleure manière de rompre le jeûne après une longue journée de manque? Alors déjà, c'est bien de poser cette question-là, parce que j'avais dit tout à l'heure que l'organisme était agressé. Et là, pendant 24 heures, dans une journée complète de 24 heures, notre organisme, si on n'y fait pas attention, est doublement agressé. Il est agressé par la privation durant toute la journée, et au moment du ftour, si on ne se comporte pas de manière correcte vis-à-vis de notre organisme, on l'agresse une deuxième fois
Par l'alimentation. L'inondant d'une alimentation qui va le noyer, qui va l'étouffer, donc il va subir une double agression si on ne s'organise pas correctement pour cela. Donc il faut s'organiser pour que la première agression, les restrictions, le jeûne, l'absence, etc., il puisse la supporter, mais il ne faut pas aussi lui rajouter une deuxième agression qui est celle de consommer tout et très vite. Les dates et l'eau sont-elles réellement idéales pour commencer le ftour? Oui, peut-être idéal pour commencer le ftour, pourquoi pas, parce que, mais toujours encore une fois avec modération. Ce n'est pas un régime de dates qu'on va consommer. Les 2-3 petites dates vont nous permettre de rétablir rapidement notre glycémie parce que notre organisme était en manque de sucre. Et puis nous savons tous que l'organisme, enfin les animaux, l'être humain en particulier, ne stockent pas de sucre comme les plantes. Les plantes peuvent stocker le sucre, c'est une chasse, c'est l'amidon, etc. Nous, on n'a pas cette capacité de stocker le sucre pour pouvoir l'utiliser en temps voulu. Nous stockons surtout de la graisse. Oui, surtout. Surtout de la graisse. Et tout le sucre excédentaire se transforme inévitablement en graisse. Toute l'énergie apportée par les sucres, si elle n'est pas utilisée dans les temps immédiats, sera forcément stockée Et on dit en bienvenue graisse. au cholestérol. Et ce sera difficile ensuite de se débarrasser de cette graisse. Et on dit bienvenue au cholestérol. Non, le cholestérol, il faut un peu lui foutre la paix. Hein. Ce n'est pas le cholestérol qui pose problème. Le cholestérol dans l'alimentation, la part du cholestérol qui vient de l'alimentation n'est pas très importante. Et il faut s'en accommoder. Il ne faut pas oublier que le cholestérol, il est important pour les gains, le système nerveux, qu'il est important également pour la production des hormones, etc., etc. Donc le cholestérol, il faut lui foutre un petit peu la paix, ne pas l'accuser de tout et de beaucoup de choses. Le cholestérol, l'essentiel de notre cholestérol est fabriqué par l'organisme. Et l'organisme, c'est ce qu'il fait. Il fabriquera ce qu'il faut, mais il faut qu'il ait les éléments de base pour synthétiser son propre cholestérol. Voilà, très bien. Donc, on mange les dattes, on prend un verre d'eau. Les dates, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas aussi, du coup, donner à notre organisme une grande quantité de sucre. 2-3 dates suffisent largement. S'hydrater, évidemment, parce qu'avec un petit verre d'eau, ce n'est pas s'envoyer un bon litre d'eau. C'est excessif, 1 litre d'eau d'un seul coup. Donc, c'est de quoi réhumidifier progressivement tout notre système, d'abord tout l'organe digestif. Voilà, on a d'ailleurs la bouche qui est sèche, le pH de la bouche qui est modifié. On a, et puis il y a tous les tubes, le tube digestif, qui sont déjà plus ou moins en manque d'eau, et puis l'organisme est en manque. Donc il faut le réhydrater progressivement, petit à petit. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'eau qui réhydrate. Oui, les fruits. Les fruits peuvent réhydrater. Certains légumes. Si vous prenez un verre de lait, c'est 95% d'eau. Oui. Donc c'est aussi de l'eau. Par contre, il faut éviter les liquides qui peuvent aussi être agressifs, boissons tels que les gazeuses. sodas. Ouais. Tels que les sodas. Moi, je préférais beaucoup plus les fruits au jus de fruits. Même si naturel. Même si c'est naturel. Si vous voulez, on peut faire un petit calcul. Avec que les téléspectateurs prennent un petit peu un stylo, on peut faire un petit calcul ensemble. Oui. Par exemple, si vous voulez consommer des oranges, un jus d'orange, en général, vous allez consommer une orange. Oui. Une orange vous suffit. Bon. Si vous voulez faire un jus d'orange, combien d'oranges vous devez presser pour faire un verre? C'est vrai. Ça veut dire que la quantité Minimum de sucre qu'il y a dans l'orange, en général, pour un verre de 200 ml, il vous faut 4 oranges. Oui, 3 à 4 oranges. Oui. Donc, ça veut dire que la quantité de sucre d'une orange est peut-être suffisante. La quantité est suffisante. Mais, avec votre verre de jus, vous avez 3 fois plus de sucre. Oui. 4 fois plus de sucre. Déjà. Vous avez tendance à éliminer tout ce qui est fibre, la pulpe. Oui. Alors que la pulpe est importante. En général, dans votre presse-fruits, vous avez un filtre qui vous empêche d'avoir, en principe, il est fait pour éviter que les noyaux et les pépins passent. Ou sinon, ça fait carrément, parce qu'on n'aime pas la pulpe. Il y a des gens qui n'aiment pas cette pulpe. Moi, personnellement. Qu'elle est importante, peut-être la récupérer avec la cuillère et la consommer, ce ne serait pas mauvais. Okay. Donc, on réduit les pertes. Donc, voilà, donc ce sont ces petites choses-là qui font les grandes différences. Très bien. Ce sont des petites choses, mais qui font de grandes différences.
Très bien. Nous sommes des Algériens, docteur Djemaldine Ah oui. Khacha. نحبوا les traditions, نحبوا التشرشوخة والنعمة واللي يجي وراها. Donc, comment peut-on trouver l'équilibre entre tradition culinaire et santé? C'est une question piège. Alors, déjà au téléphone, tout à l'heure, lorsque vous m'avez appelé, je vous ai dit qu'il faudra éviter, il faudra que j'évite de me faire beaucoup d'ennemis. Ah non, on va parler de Et là, santé. je ne voudrais pas être quelqu'un qui s'oppose à la tradition. Au contraire, la tradition, bien comprise, a beaucoup d'effets bénéfiques. La tradition ne nous a jamais poussés aux excès. C'est vrai. Donc on peut peut-être concilier notre respect de la tradition, ce que nous adorons dans les traditions, avec la modération. Je crois que lorsqu'on modère les choses, lorsqu'on ne va pas vers les excès, l'alliance pourrait être parfaite, pourrait être très bonne. Il faut pas. On aime bien les gâteaux traditionnels, mais est-il nécessaire d'en consommer tous les jours et en quantité importante, comme si demain on risque de ne pas en manger, comme si on n'en avait pas en mangé depuis plusieurs jours? Non. هذا إذا هضرنا على المقروطة. Si on parle de الجاري, on peut manger le jari chaque Pourquoi jour? sommes-nous obligés de manger du jari tous les jours? C'est ça. Malheureusement, Ce presque. n'est pas forcément ça la tradition. Moi, je vais dans le traditionnel, c'est la bonne recette traditionnelle. Mais est-il nécessaire d'en consommer tous les jours? Non. Peut-être aujourd'hui, ce serait une soupe de légumes. حريرة. Et la soupe de légumes est devenue une tradition algérienne. Oui. Même si nos ancêtres n'avaient pas la recette de la soupe de légumes, mais je suppose que quelque part, dans quelques régions d'Algérie, il y a des recettes qui se rapprochent de la fameuse soupe de légumes. C'est le harira. Oui, حريرة. Si on compare le harira qui nous vient de l'Oranie de l'Ouest et qu'on a adopté aussi au niveau de l'Est, Oui. ce serait bien peut-être que, parce que le harira contient plus de légumes. De légumes. On peut, je me souviens que dans la tradition, on n'avait pas ce jari actuel uniquement. On avait ce qu'on appelait jari avec des légumineuses. Oui. بالفول. Oui. La tradition sinaha. راح. Dans le foule est important. On a gardé غير On a gardé peut-être tout ce qui est cette odeur-là de concentré de tomates, de conserve, alors que dans la tradition, on utilisait la tomate fraîche. C'est vrai. Donc vous voyez qu'on peut revenir à la tradition et apporter des bénéfices au Il ne niveau faut de la pas tradition. accuser encore une fois la tradition. On ne peut pas l'accuser comme Oui, ça. oui. Parce que, est-ce que nous n'avons pas altéré cette tradition, quelque part? Et on pense qu'aujourd'hui, c'est la tradition. C'est Je vrai. vous prends un exemple. On a peut-être introduit beaucoup de sucre ajouté là où nos ancêtres ne mettaient pas de sucre ajouté, Ça, c'est vrai. notamment dans nos pâtisseries. Depuis quand on connaît les huiles actuelles, de friture? On les connaît depuis peut-être 50 ans, 60 ans, 100 ans maximum, les années 1950 peut-être. Mais avant, nos ancêtres, avec quoi ils pouvaient faire leur zlabia et leur friture? Ils la faisaient peut-être avec de l'huile d'olive. Puisque l'huile d'arachide n'existait pas. Oui. C'est vrai. La pomme de terre n'existait pas chez nos ancêtres. Je peux même oser dire que du temps de l'émir Abdelkader, ils ne connaissaient pas la pomme de terre. La pomme de terre, c'est quelque chose qui vient des Amériques. اليوم نعرفوها غير هي surtout les frites. Voilà. Et lorsque la pomme de terre a Genre été un introduite en Algérie, elle a été introduite parce qu'il y avait de la disette et que les récoltes de blé étaient insuffisantes. Aujourd'hui, on la mange en fruits. Aujourd'hui, on a réglé le problème. T'as les céréales et on consomme les céréales avec la pomme de terre. Ensemble. Alors que l'une devait substituer l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, docteur Et la pomme de Djemaldine. terre n'a jamais été de nos traditions, y compris dans nos traditions culinaires. C'est une tradition Puisque moderne. c'est un produit qui a été importé. Et même la tomate. Est-ce que vraiment nos ancêtres, avant la découverte des Amériques, connaissaient les tomates? Donc, ils devaient utiliser d'autres ingrédients que la tomate. Très bien. Donc, avant de terminer cette la rubrique, tradition, là, on voilà. ne peut pas accuser la tradition. Voilà. Non, Ce sont nos il faut habitudes. savoir allier
et puis revenir, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de rajouter. Moi, dernièrement, excusez-moi, j'avais été invité chez des personnes qui avaient fait pendant la période de Ramadan, une soupe blanche. Jaribit. Et j'avais vu les personnes au niveau du feu, au niveau de la cuisinière, mettre une bonne quantité de céleri, important, de céleri, calas. Ok. Et j'ai vu également utiliser les fenouils. Oui. Je me dis, tiens, tout en étant une soupe blanche, voici des innovations où on a pu introduire un peu plus de légumes dans cette soupe blanche, puisqu'il y a le céleri, il y avait l'oignon, il y avait le fenouil, et en des quantités appréciables. C'est bon pour la santé. Je crois. Oui, c'est bon pour la santé. Donc, docteur Jamaldine Khencha, avant de terminer, quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes que vous observez durant Ramadan? Trop de friture, trop de sucre, ou bien trop de... D'ailleurs, vous avez utilisé le trop. Trop. Ça veut dire les excès. Ouais. La première des erreurs, ce sont les excès. Les excès, c'est ça. J'aime bien un peu de bourek. J'aime bien varier aussi les plaisirs, c'est-à-dire ne pas toujours consommer la même chose. Dima shorba frik, dima shorba frik, dima bourek, dima bourek bil batata ou la bourek bil ham. On n'a pas besoin de manger toujours de la viande rouge, ni toujours de la viande blanche. Oui. Les œufs peuvent suffire. Dans un même menu de ftour. Donc, il y a la répétition qui est mauvaise, il y a les excès qui sont mauvais, et donc il faut diversifier, manger avec modération. Il y a la précipitation dans la prise de nourriture, alors qu'il faudrait peut-être consommer ou prendre son ftour un peu plus étalé dans le temps, avec quelques interruptions. Il y a aussi cette erreur-là de vouloir beaucoup manger fshour et ensuite aller dormir pour récupérer encore 1 heure ou 2 de sommeil alors qu'on ne pourra pas dormir correctement. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de changer un petit peu sensi les deux et nsahru le plus tard possible sans être obligé d'aller se recoucher. Oui. Et de rester éveillé pour commencer sa journée, mais à condition aussi de dormir suffisamment tôt. Est-ce que nous avons besoin de veiller tous les soirs, très tard? Peut-être les week-ends de temps en temps. Est-ce que nous avons besoin de rendre visite à nos familles tous les soirs? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi des vies professionnelles. C'est ça. Que nous sommes aussi dans une période où les enfants sont en pleine composition, les scolaires. Oui. Donc il faut qu'on adapte. Bon courage justement. Voilà, on leur souhaite bon courage. Il reste encore quelques jours pour certains cycles. Oui. Voilà, courage à eux. Très bien, mais on a aussi besoin de prendre suhour, il ne faut pas négliger ce repas. Il ne faut pas le négliger. Maintenant, ce n'est pas une règle, il y en a qui peuvent s'en passer. Tout ce que nous pouvons énoncer comme règle, bien comme conseil, ne sont pas forcément à généraliser. Il y a des personnes qui peuvent très bien s'en passer, par exemple du suhour, qui peuvent très bien supporter certaines agressions, certains stress, etc. Ils ont une bonne réserve. Docteur Jamaldine Khencha, merci. Pas toujours à cause de la réserve. Pas toujours à cause de la réserve. D'accord. Très bien, donc merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Je ne sais pas encore. Ça viendra comme ça, c'est pas quelque chose dans mon milieu, dans ma cellule familiale, ce ne sont pas des choses qui se préparent à l'avance. Parfois, ça peut être très simple. Vous êtes exigeant ou pas? Absolument pas, personnellement, et je ne vois pas pourquoi on serait exigeant. Je peux vous dire que, par exemple, une bonne omelette aux fines herbes, une bonne omelette aux champignons ferait l'affaire. Plus simple que ça, il n'y a pas. Donc, voilà. Donc c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Dr Jamaldine. Merci beaucoup, Dr Jamaldine Khencha. Saha ftorek, saha Ramadanek, saha Aïdek. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc il est presque 10h du matin sur Canal Algérie. Nous arrivons au terme de ce bonjour d'Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine à leur tête. Monsieur Smaïl Belkadia qui a conçu ce numéro. Monsieur Nabil Yacoubi à la réalisation. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Saha ftorkom, bqaw ala khair.
الحق